में रिश्तेदारी हैं, वो आते जाते हैं बगैर वीजे के। ये कैसे बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। सर ये अभी जो कहते हैं पोलिंग स्टेशन में मारे गए, जबकि हमने तस्वीरें देखी है तो पोलिंग स्टेशन पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो रास्ते में आ रहे थे, सबको टारगेट करके गोलियां मारे गए और सबकी गाड़ियों में उनकी तस्वीर है। तो इतना बड़ा झूठ है और इतना बड़ा हो गया हमला सरकारी शांति जानते को मिले तो उनको गलत हो सकती है। देखो जी, के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाएंगे। मेरी गुजारिश सुने, हमने एक चीज आपके सामने क्लियर कर दी कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुक्मरानी अल्लाह की होती है। ये आने जाने वाले बरसाती मेंढक, पहले थी पीपल्स पार्टी शहीदों की, अब है जरदारी लीग बदमाशों की। ये इनके पास टोटल क्रिमिनल एलिमेंट है, जिससे मैं समझता हूं अब फौज को अंदाजा लग गया होगा कि मुहब्बे वतन और जो हमेशा पाकिस्तान की बात करने वाले, इन्होंने शुरुआत उनसे की है। ये इशारा उनकी तरफ भी है और बाकी हमारे दोस्तों की तरफ भी है कि पैसे और बदमाशों के साथ ये मुल्क को कैसे चलाते हैं। ये इन्होंने अपना एक दिखा दिया किरदार। हम बात कर रहे हैं इतनी बड़ी साले के ऊपर, आप बात कर रहे हैं मुस्तकबिल के इलेक्शन के ऊपर। देखें, मेरी गुजारिश सुने, आज जो बात हम कर रहे हैं वो हमने अपना एग्जाम्पल दिया कि अरबाब साहब, बाकी दोस्त अहबाब, इनको पता चल जाए कि फंक्शनल मुस्लिम लीग और जमायत के साथ किस तरीके से एम्बुश किया गया, कैसे प्लान किया गया। शुक्र करें खुदा का, शुक्र करें खुदा का कि ये तजर्बा हम पे हुआ है, हम पे बीती है, हमारे दोस्तों पे, हमारी जमायत में बीती है। बाकी सिंधियों के ऊपर तब आने वाली है, बाकी जिलों में सेकंड फेज, वो इससे तजर्बा हासिल करें। और हमारी डिमांड इसके बाद अंदर बैठे यही हुई है कि हम लोग डिमांड करेंगे कि जनाब, एक तो ये जो इलेक्शन फेज 1 में हुआ है, इसकी जरा इम्पार्शियल इंक्वायरी तो की जाए ना कि आया ये यूनियन काउंसिल तक, क्या ये जेन्युइन इलेक्शन हुआ या फिर वही डाकुओं के थ्रू हुआ। 3 बजे के बाद पुलिस और डाकुओं ने किया। इनने का 7.5 साल कौन सा ऐसा कारनामा है जिसकी वजह से सिंधी इन तक वोट देंगे, इनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। ये वोट लेके जीत के और ये फिर रहे पाकिस्तान के बड़े लीडर बन के। सूबे सिंध में आ गए, पाकिस्तान की इतनी बड़ी आवाज होती थी, चारों सूबों की जंजीर, आज वो आके इन दोनों ने सिंध पे रोक दिया। शाबाश है इनके ऊपर। और फिर ये खुश है, कहते हैं हम पैसों से हर चीज खरीदेंगे। अल्लाह खैर करे, जंगलों तक ना पहुंच जाएंगे लोग। आप लोग इलेक्शन कमीशन गए थे, आपने तहसीलदार के किरदार किया था। मैं जरा बात करूँ फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद अल्लाह रसूल अल करीम, शुक्रिया आप लोग तशरीफ ले आए। और ये जो साईं पी साहब ने बात कही है, फर्स्ट फेज में ये एक मैसेज दिया गया है सबको कि हम इस तरह से इलेक्शन करेंगे। 2013 का भी ऐसे ही इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन की कमजोरी है, मतलब वो प्लानिंग के बल उन्होंने बात नहीं किया, अब हम इस पर खामोश हैं। बहरहाल वो भी इलेक्शन रिग्ड था। इनके हर दौर में इलेक्शन रिग्ड हुए हैं और लोग बाहर से आए कि ये अलग मुल्क नहीं है जहाँ वीजा लेना पड़ता है। सूबे अलग सूबे में भी लोग जाते हैं, पंजाब के लोग इधर नहीं आते हैं लाड़काना में, तो अलग सूबे से लोग आते हैं। ये तो अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, उनके जो मरीज हैं, उनके जमात के हैं, अगर गए तो क्या इसमें मसला। हाँ, अगर उन्होंने हमला किया होता, उनका इलाका था, चलो फिर इल्जाम। ये हमला उन पे हुआ है, लोग इनके 11 मारे गए। मरियाम फकीर क्या कायम अली शाह का मरीज है, एक वो दर्श खिपरों का मारा गया है, इसका खुदा बख्श दर्श का रिश्तेदार वो कायम अली शाह का मरीज है। राजड़ मारा गया है, कायम अली शाह का मरीज है, जो क्लेम करे हमारे लोग मारे गए। नहर खास के लिए ये सारे ये सारे क्या कायम अली शाह के मरीज है। अगर ये झूठ के तो बड़े माहिर हैं ना, हमारे लोग हैं। भाई आपके लोग हैं तो आप दफन करते, ये सांगड़ में जाके क्यों दफन हुए हैं, पीर पगाड़े के मुरीदों ने क्यों दफन किए हैं। इनके लोगों को मारा गया है टारगेट बना के, उसके बावजूद गाड़ियों में बैठे हुए और प्लानिंग के साथ घरों से फायरिंग हुई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर तो ये गए नहीं, बाहर खड़े हुए थे। एंटर होते ही
اور یہ پلاننگ کے ساتھ کوئی پیچھے سے انفارمیشن دے رہا تھا اور انہوں نے امبش کیا ہے، اور اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے. اور یہ الیکشنز لوگ 2013 میں پھر بھی سوچ رہے تھے کہ یہ شاید فیئر الیکشن ہو جائیں. جیسے فخرو بھائی نے کیا مشہور نہیں ہے کہ پریزیڈنسی میں کون کون سے، ذوالفقار مرزا کیا کہتا ہے، کیا اس کے باوجود بھی کسی کی آنکھ نہیں کھل رہی؟ کیا یہاں جب جنگ ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، یہ تو میں شکر کرتا ہوں کہ پیر صاحب والے منع کر رہے ہیں لوگوں کو. وہ لوگ جو انگریزوں کے حکومت کے خلاف لڑ سکتے ہیں، یہ کیا نہیں لڑ سکتے؟ یہ ان کی شرافت ہے. یہ ملک کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے، ان کی شرافت کے لوگوں کو روک رہے ہیں. کیا اگر نہیں روکیں تو یہ کیا جا سکتے ہیں علاقوں میں پیپلز پارٹی والے؟ مگر نہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ رک جائیں، کوئی نہ کوئی حکومت. یہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہم تو اسٹیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم باقیوں سے تو مایوس ہو چکے ہیں، سب لوگوں سے. میں کھڑا ہوں یہاں پہ، میں خود مسلم لیگ نون میں ہوں، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مایوس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ان کی جو صلح ہے پنجاب میں وہ جیت گئے. یہ کہتے ہیں جی وہ الیکشن کا رزلٹ تو وہی ہے. اور بھائی آپ فیئر الیکشن کراؤ. آخر تک الیکشن کمیشن کہتا رہا، ہم الیکشن کمیشن مذمت کرتے ہیں کہ یہ سیاست میں جو ٹرینڈ ڈیولپ کر رہی ہے موجودہ حکومت یا پیپل پارٹی، اس میں اگر فیئر الیکشنز نہیں ہوگی تو جمہوریت کو تقویت بالکل نہیں ملے گی. اور میں چونکہ آپ سب نوجوان ہیں، میرے خیال میں میں 1970 سے ان کے کرتوت دیکھتا آیا ہوں اور بتاتا آیا ہوں. جب بھی فیئر الیکشنز ہوں گی نا، یہ کبھی بھی نہیں جیتیں گے. میں آپ کو مثال دے دوں، 1977 میں انہوں نے ریگنگ کرائی، پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا، اور شاہ صاحب، قائم علی شاہ صاحب جو بڑی باتیں کر رہے، وہ خود 1977 کی الیکشن میں انہوں نے ریگنگ کرائی اور 8 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے. 8 سال کے لیے، یہ ریکارڈ ہے، آپ دیکھ لیں. آگے آئے پھر میں کہوں فیئر الیکشن 1997 میں، حالانکہ ان کی حکومت تھی 93 کے بعد، انہوں نے پری پول بھی کیا، پوسٹ پول بھی کیا. پری پول نے یہ کیا کہ پہلے تو انہوں نے ڈیلیمیٹیشنز ایسی کر دی کہ گاؤں کو شہر سے ملا دیا، اس کا احساس کر دیا. ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو آپ کریں. واپس گئے، اس کو چلائے. پھر ڈپٹی کمشنر، کیا میں آپ کو حال بتاؤں، وہ کمدار کی حیثیت سے چل رہا ہے، ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے جو حکم ہوتا ہے. اب وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، تو اس سے کیا امید رکھی جائے؟ اس کے الیکشن میں، اس الیکشن میں یہ پوری حکومت انوالو تھی، پولیس بھی انوالو تھی، ڈی سی بھی انوالو تھا، اور کہیں بھی یہ زبردستی انہوں نے لوگوں سے ہاتھ اٹھائے. اور ایسا اس علاقے میں، میں اپنی خیرپور کی بات کر رہا ہوں، دیکھا کہ ہم نے ہارا ہے اس پورے سرکار لا چونداسیں जेतोणीकि धरणे जी सियासत असांजी न रही आहे ऐं असीं हमेशह सब्र ऐं अमुन जी ॻाल्हि कई आहे. पर जेकॾहिं इंसाफ़ न मिलियो त पोइ हिकमत अमली पधरी कई वेंदी. नाज़रीन, गॾोगॾु इहो बि चयो पियो वञे त दराज़ा वाक़ई जे हवाले सां हथियार किथे आया, हथियार कीअं पहुता, उनजी बि जांच थियणु घुरिजे. ऐं ही वाक़ियो हुकूमत जो ईंदड़ चूंडनि लाइ न्यापो आहे. नाज़रीन, अफ़गान जो चवणु आहे त जेकॾहिं इंसाफ़ न मिलियो त पोइ पंहिंजे हक़ में हिकमत अमली खे वाज़े कयो वेंदो. धरणो हणो पियो इंसाफ़ लाइ, त धरणो बि हणंदासीं ऐं सिंध वासियुनि खे पोइ सहकार लाइ चवंदासीं. दरअसल वाक़ियो हुकूमत जो ईंदड़ चूंडनि जे हवाले सां न्यापो आहे. कॾहिं बि धरणे वारी सियासत न कई आहे, न ई असांजो धरण जो मिज़ाज रहियो आहे. पर हमेशह सब्र ऐं अमुन जी ॻाल्हि कई, उन बावजूद ई थियो आहे. इंसाफ़ न थियो त पोइ हिकमत अमली खे वाज़े कयो वेंदो, ऐं इंसाफ़ न थियण जी सूरत में धरणो हणो पियो त धरणो बि हणंदासीं ऐं अवाम खे सहकार जी अपील कंदासीं. मुस्लिम लीग फंक्शनल जो ही अहम इजलास थियो आहे. मुस्लिम लीग फंक्शनल मकानी चूंडनि जे ॿिए मरहले में बाइकॉट वारे ऑप्शन ते गौर कयो पियो आहे. असेंबलियुनि में इस्तीफ़ाउनि वारा मामला बि गौर हेठि आया आहिनि. नाज़रीन, मुख़्तलिफ़ मामला हुआ जंहिं ते गौर थियो आहे.